बिलोनियानि कक्टमा थुमनाय कलिन्द्र त्रिपुरा चप्रजाकमानि दनमोहन त्रिपुरा बाय थांनाय हराव रमजाखा बिलोनिया थांनानै नायनो थांब्रबबाय त्रिपुरा जार्नालिस्ट इउनियननि आदं कलिन्द्र त्रिपुरा थांनाय चिचुकु सालमारि साकबाय थाङै न गाबोछरे एडिसि भिलेजनि बृन्दमातिला आमचायो चप्रजाकमानि यागुल पाटिमुंनो तैयै दनमोहन त्रिपुरानि साकाओ ककसिल जामानि पाइथागय जार्नालिस्ट इउनियननि फानबाय बिलोनिया थानानै नायनो थांरगनि चाइटक मुंबाय पाइथाग सालचुकुनि साल नायनो थांरगनि हुजा कक्टुमानि बिसिनतै दनमोहन त्रिपुरानो रमै मानखा बिलोनिया दरबार नगतिनि बन इसाजाखा दरबार नगनि बोखाक्तै सालचिबुरैनि बागै आलंग हरजाका আমাদের থানাতে একটা সাংবাদিক কলিন্দ্র ত্রিপুরার উপর আক্রমণ হামলা এবং প্রাণঘাতী হামলার বিষয়ে থানাতে একটা মামলা হয়েছে। সেই মামলার মেইন যে অভিযুক্ত দনমোহন ত্রিপুরা কালকে রাত্রে গভীর রাত্রে তাকে তার বাড়ি থেকে আমরা ধরতে সক্ষম হয়েছি এবং আজকে তাকে আমরা আদালতে পাঠাবো এবং এই বিষয়ে আমরা ইনভেস্টিগেশন চলছে। অতি সত্তর ইনভেস্টিগেশনটা আমরা ইনভেস্টিগেশন করে চার্জশিট আমরা আদালতে পেশ করছি।